হলো এইটা গোটে পাগিলিটা সুযোগ নেই ନିଜେ ଗୋଟେ ଆବର୍ଜନାର ପାହାଡ ତୋ ଉପରେ ଆବର୍ଜନା ପକେଇଲା କି ତମେ ପକେଇଛ ତମେ ସମସ୍ତେ ପକେଇଛ କଣ କହିଲୁ ଆମେ ପକେଇଛୁ ହଁ ତମେ ପକେଇଛ ତମେ ମାନେ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ା ଓ ବୋତଲ ପକେଇ ଏ ସଫଳତାକୁ ଅସନା କରିଛ ଆଉ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଝାଡା ପରିସ୍କାର କରି ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରିଛ ଦେଖ ସେପଟେ ଦେଖ टीवल चारिपटे मध्याह्न भोजनर भात डाली पकईछ आउ सेठारे पानी जमा करी मशा माछीर संचय बनाईछ कि गंध मरिबा डायरिया डेंगू मलेरिया रे तमे समस्त छाता बटा पाई मरिबा आमे विज्ञान चले छिया आमे ते सहज देख आम्ही इथे सुराबे पाई नाच प्रॅक्टिस करूचु तोरे पाज्य भविष्यत बाणी सुनिबा पाई आम पाखरे बेळ नाही चल नाही जे पर्यंत आवर्जना को उठेई तमने डस्टबिन न पकेइछ से पर्यंत एठी के नाचि परिबनी कि विज्ञानर जायगा करि परिबनी उठा उठा काजे नाही आमे जमा उठेइबुनी कोन करिबु कौन करिबे कौन करिबे कौन करिबे कौन करिबे तमरा किछि करि परबिनी कारण भूतांकु